بسم الله الرحمن الرحيم. कारी साहब की तिलावत के दौरान हमारी आज की इस बज़्म के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे अख़स्सुल ख़ास मेहमान, एक इंतहाई दूर दराज का सफ़र तय करने के बाद आने वाले इस खूबसूरत बज़्म की ज़ीनत बनने वाले खूबसूरत मेहमान क़ारिउल क़ुरान क़ारी मोहम्मद इब्राहीम कासी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको अथा गिरा दिल की अथा गिराइयों से खुश आमदीन, अहलन व सहलन, मरहबा कहते हैं। अल्लाह क़ारी साहब की तशरीफ़ आवरी कबूल व मंजूर फरमाए। क़ारी साहब की महब्बत, उनके प्यार, उनके खुलूस के अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इजाफ़ा फरमाए। तो क़ारी साहब चूँकि दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं और हमारे ख़ास मेहमान हैं, हमारे दूसरे क़ुर्राए किराम वो भी हमारे ख़ास मेहमान हैं, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करते हुए कि अगर वो थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें तो मैं क़ारी इब्राहीम कासी साहब से इल्तिमास करना चाहता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लेकर आएँ और हमें अपनी पुरसौज़ और पुरतरन्नुम आवाज़ के अंदर कुरान करीम की तिलावत अहकामुल हाकिमीन सुनाएँ। मैं मुल्तमिस हूँ क़ारी मोहम्मद इब्राहीम कासी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें कुरान करीम की तिलावत सुनाएँ। जनाब मोहम्मद क़ारी इब्राहीम कासी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سبحان الله ما شاء الله. اللهم زد فزد اللهم زد فزد ما شاء الله. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك
فعال لما يريد. ما شاء الله، أحياكم الله، اللهم زد فزد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى
ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله سبحان الله الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ما شاء الله जज़ाकुमुल्लाह खैर बारकल्लाहु लकुम। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अभी आप अहबाब के सामने कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब ऑफ कोयटा दूर दराज का सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपको कुरान करीम की तिलावत सुना रहे थे। दिल की अथा गहराइयों से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कारी साहब के सोच के अंदर, अल्लाह उनके दर्द के अंदर, अल्लाह उनके तरन्नुम के अंदर, अल्लाह उनकी लय के अंदर, अल्लाह उनकी खूबसूरत आवाज़ के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए।